हठात आम घर को कौन काम अच्छी कि बाबू कि काम अच्छी कि हाँ मौसा अपन खुशी खबर नहीं आसचु हाँ मौसा अपन घर गोटे खुशी खबर नहीं आसचु कौन कहले बाबू ए आदिवासी गरीब खुड़िया रे पुणी आपण मैंने खुशी प्रस्ताव नहीं आसीच अरे से खुशी प्रस्तावटा कौन थी बाबू अरे कह ना अरे से खुशी प्रस्तावटा कौन तुम्हें टेंशन नहीं मौसा से खुशी गोटा मु कहबिनी आम राणा बाबू कहबे ए राणा बाबू से खुशी गोटा कहि मौसा माने सीधा सीधा कहि किछि लाज करबा दरकार नहीं अबे तू कहले चल निज कर बोली कहबिनी मु कहिबी हां कहि दियो बॉस ना 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 अरे सुपर कहबा करू मुकर को ना आपटे टी आशीर्वाद देबी मौसा आशीर्वाद दो नाती हे मौसा हे बाबू सही कथाटा बो आपण को भूलै मुखे रखी सीधा सीधा कह दउची माने आपण को झिलमिल को मो बहुत दिन रे पसंद कर आसी छे अब आपण को झिलमिल को बा हवा को चाहे मौसा बाबू तुम कौन कहते बाबू हे मौसा ओह मौसा एही प्रस्ताव रे आपण राजी ना नाही अरे शैतान मते तो ऐलान कला परे भी तुमने बुझिलानी शेषरे विवाह प्रस्ताव नहीं आसछु मु पुणी तो बाइबी एकतरे बाबी बाले लुकाबिती चो चोरे राक्षस तो जोड़े शैतान तो जोड़ जो अनुर राक्षस मु पुणी तो बाइबी मु तो भल भल कहछि जेते शीघ्र बारछु एगर चल चल जा कोलकाता जाई भला बनी कहछि सही जिया तो मौसा बाबू हे मौसा आपण को भलरे भलरे कहछि आपण को भलरे बुझी दिए तो मु ताको मा नहिले मु मरी जेबी मौसा आपण को जेल मिल पाइबो पागल हेई छे हे मौसा आपण को चिगुटकी भलरे बुझी दियो तु ना ए बाबू ए प्रस्ताव को मो झिलमिल सीधा सीधा मना करदेला बाबू हाँ ए प्रस्ताव पाई मना करदेला हेले भी बाबू तोरे आउ तोरे मो झिलमिल को तोरे पछारी बुझीबी हाँ रे बाबू मो झिलमिल को तोरे पछारी बुझीबी हे माँ झिलमिल ए बाबू जहाँ कहते ए प्रस्ताव तू राजी कि रे माँ नहीं बापा मैं प्रस्ताव रे जमा भी राजी न बापा ए लोकटा जमा भी भल लोक नुह बापा ए लोकटा मते अनेक दिन नाना बसर कमेंट करूथिरे बापा हाँ आज घर को विवाह प्रस्ताव नहीं आछि मु ताको पाई पारिबिनी बापा मु मरिछि पछे ताको मु पाई पारिबिनी हे मौसा आपण किछ बाहबा को मना करछि मो जदि आपण किछ को बाडा हेले प्लीज मौसा प्लीज मो तब घर धरछि मौसा प्लीज ए बाबू मो झील को जिते बुझाइले भी से प्रस्ताव पाई राजी नुहे भल हम तमें तुम घर को चली जाओ बाबू तुम घर को चली जाओ मन को तारा छरे ही नेबी तोते भी छरे ही नेबी मन को तारा छरे ही नेबी तोते भी छरे ही नेबी देखुची सपन केते राति दिन देखुची सपन केते राति दिन मु भरोसा झिकी तगा को जीवी ओए सोना बुढ़ा कौन कहलो भाई तो माने এই প্রস্তাব রে তো রাজি নুয়া मो झील को जिते बुझाइली भी से बुझुनी ए प्रस्ताव रे सब से मना कर देला बाबू এই সালে জেল মে কোন লবে তো মানে তু মো কথারে রাজি নুয়া এই সোবড়া তো আছি अगर তো ঝগুটেনি বহবি ना बाबू হবে তোমার কন্টা করিব দেখিবা बाबू ए बाबू
ବାବୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ମୋ ଝିଅର ସେମିତି କିଛି ଏଇ ଧରେଇ ବାବୁ। ଶୁଣ, ଏ ବାପ ଯିବ ଏମିତିରେ ମାନିବେନି ଏଇ ବୁଢ଼ାଟାକୁ ଧର, ଏଇ ଶାଳୀଟାକୁ ଉଠେଇ ନେଇଯିବ। তোমার কিছু নেই না এই ভাই এই কে তুমি? আরে কে তুমি? এই তুই তো এরকম পেমেন্ট করতে নাকি? ও ভাই, তু কি ভাই শোন, মଝିରେ ପୁରା ডিস্টর্ব କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲ। ଭାଇ এই କଥାରେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆବେ କିଏ ତୁ? ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛୁ କାହିଁକି? ଆବେ କିଏ ତୁ? ଏଇ, ମୁଁ ଏଇ, କଣ କହିଲୁ ଭାଇ? ମୁଁ କିଏ? ও ভাই ଶୁଣ, ମୁଁ ହଉଛି ଏ ଘରର ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ। ଏଇ ଦେଖୁଛୁ, ଇଏ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର, ହଉ ମୁଁ ତା ଜ୍ୱାଇଁ ଭାଇ। এই মৌসা মানে এই লোকর যা কହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା କରୁଥିଲୁ ସତ? ତାମାନେ ଇଏ ତମ ଜୋଇଁ ଆଉ ତମେ ତା ଶ୍ୱଶୁର? ନା ବାବୁ ଏ ଲୋକଟା ମିଛ କହୁଛି ବାବୁ, ଏ ଲୋକଟା ମିଛ କହୁଛି। ସିଏ ମୋ ଜୁଇଁ ନୁହେଁ କି? ମୁଁ ତା ଶ୍ୱଶୁର ନୁହେଁ ବାବୁ, ମୁଁ ତା ଶ୍ୱଶୁର ନୁହେଁ। ବାବା, ଏ ଲୋକଟା ଚୁପ୍! ମିଛ କହୁଛି ବାବୁ, ଲୋକଟା ମିଛ କହୁଛି। ও ভাই ଶୁଣ ବୁଢ଼ା, ওরে মরিବାକୁ বসিলুনি, মিଛ ପରେ ମିଛ କହି ଚାଲିଛୁ। ଏ ଜିଲମି, ତୋ ବପସରେ ମିଛ କହିଲା, ହେଲେ ତୁ ସତ କଥା କହିଦେଲ। ମୁଁ ପୁରା ତୋ ସ୍ୱାମୀ, ହଉ ତୋ ପୁରା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏ ବାବୁ, ଏଇ ବଚର ବଚର, ଏଇ ଝିଅକୁ ବଚର ବାବୁ, ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏ ଲୋକଟା ମିଛ କହୁଛି ବାବୁ, ଏ ଲୋକଟା ମିଛ କହୁଛି। କ'ଣ ଥିଲା? ଏଇ ସେ ମାତ୍ର ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କ ପଥରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛୁ? ଏଇ ତତେ ମୁଁ ଭଲରେ ଭଲରେ କହିଦେଉଛି, ଚୁପଚାପ ଚୁପଚାପ ଏଇ ଜାଗା ଚାଲିକି ଚାଲିଯା, ନହେଲେ ନହେଲେ କଥା କିଛି ଭଲ ହବନି ଭାଇ। କ'ଣ ହେଲା କି? ଉପରେ ଚାଲିଯିବି ଏସବୁ ଏଇ ଶଳଟା ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା এই শোন, মানে সত কথা জানবে, ମୁଁ ଆଙ୍କ ଘରର ଜ୍ୱାଇଁ ନୁହଁ। ହେଲେ ତୁ ନ ଆସିଥିଲେ ଏଇ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଏଇ ବୁଢ଼ାଟା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ମୁଁ ତା ଜ୍ୱାଇଁ ଭାଇ। এই ଶୁଣ, ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ପୁରେଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଆସିଥିଲ ଚାଲି ଯା। ଭାଇ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗା ପାଦ ବି ଗୁଞ୍ଚିବିନି। ତୁ ମୋର କ'ଣ କରିବୁ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି, ଆଉ ତୋତେ ଭଲରେ ଭଲରେ କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ଥିବା ଯାଇ ତୁ ବାପ ଝିଅରେ କ'ଣ କରିବୁ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି। ଏଇ ତତେ ଭଲରେ ଭଲରେ କହିଦେଉଛି, ଚୁପଚାପ ଏଇ ଜାଗା ଚାଲି ଚାଲିଯା, ନହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ତ ଲାଶ ଛଡ଼ିଦେବେ। এই শোন, যদি ମୁଁ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ନ ଯାଏ তাহলে তোমার কোনটা করিব বে? କ'ଣ କରିବି ଦେଖିବୁ? কোন করিব? ଦେଖିବୁ କ'ଣ କରିବି? কোন করিব বে? ଦେଖିବୁ
ଦେଖ ବେଶ ମୋ ଗ୍ରୁପରେ ହାତ ଉଠାଇ ତୁ ତ ବହୁତ ଭୁଲ କରିଲୁ ବେ ଯଦି ମୋ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇଥାନ୍ତୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖିଛୁ ମୋ ଷ୍ଟିଲ୍ ବଡି ତୋର ଯଦି ବାଜିଥାନ୍ତା ତୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ସୁସୁ କରିଥାନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ତ ତତେ ମୋ ଗ୍ରୁପ ତୁ ମାରିଲୁ ପରା ତତେ ମାରିଥିଲେ ଭୁଲିଥାନ୍ତା ହଁ এই ষোলটা রানা উপরে হাত উঠাইলা ভাই তোকে মু ছাড়িবিনি ভাই তোতে দেখিব କ'ଣ ଦେଖିବୁ এই রানার নাচ দেখিল এবে দেখ এই রানার ফাইট ए बाबू तुम ठीक समय न आसीतिले बाबू तुम ठीक समय न आसीतिले आम बाप झीर आम बाप झीर अवस्था कौन होइतंता बाबू कौन होइतंता ଆରେ ଏ ମଉସା तमे ସେ ଲୋକଟା କିଏ ଆଉ ତମ ପଛରେ ତମକୁ ଏମିତି ମାରୁଥିଲେ କାହିଁକି ଆଉ ତମେ ତାର ଠିକ କେତେ କରିଥିଲ କିଏ ସିଏ ए बाबू से लोकटा को मु जानी कि मु चिनी से लोकटा मो झियो झिलमिल रो बाहागर प्रस्ताव नहीं ए घर को आसीतिला बाबू हेले मो झिलमिल ए बाहागर प्रस्ताव को से मना कर देबारु से लोकटा मो झियो को जबरदस्त उठाई नहीं बाहेबी बोल कहूतिला अरे मते माडा मारे এই পাকরে বান্ধি রখিলে বাবু তুমি ঠিক সময় আসি আম জীবন বঞ্চাই দেলে বাবু এ ঋণ 7 জন্মরে সুঝি পারিবিনি বাবু 7 জন্মরে সুঝি পারিবিনি ମଉସା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ବାବୁ ସେଇ ଲୋକଟା ମୋତେ ଅନେକ ଦିନରୁ ନାନା ଭାଷାରେ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା ଆଉ ଅଛି ଆମ ଘରେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଆସିଥିଲା ମୁଁ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେବାରୁ ମୋ ବାପାକୁ ବହୁତ ବାଡ଼ ମାରି ମୋତେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଉଠାଇ ନେବାକୁ ବସିଥିଲା ତମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଲ ବୋଲି ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛ ବାବୁ ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବାବୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ତାମାନେ ସେ ଲୋକ ତମକୁ ବହୁତ ଦିନ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା ଏ ମଉସା ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି ମଉସା ସେଇ ହାରାମ ଯେତେ ତମକୁ ଆଉ କେବେ ବି ହଇରାଣ କରିବନି ए बाबू हे आबू आमको आम बाप झील को जीवन बंचाई आमको ऋणी करदेल बाबू आमको ऋणी करदेल एले बाबू तुम ना कौन बाबू तुम बापा माँ किए बाबू तुम बापा माँ किए मौसा मो बापाଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ଅବିନାଶ ଚୌଧୁରୀ ଆଉ ମୋ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ପବିତ୍ରା ଆଉ ମୋ ନାଁ ଅଛି ପ୍ରିୟୁଷ ଏଇ ପାଖକ କମ୍ପାନୀକୁ ଯାଉଥିଲି ଆଉ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ସେ ଲୋକ ତମମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମଉସା ମୁଁ ଧାଇଁ ଆସିଲି ए बाबू ବାବା ଚାଲ ବାବା ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ବାବା ନହେଲେ ସେ ସୈତାନ ଆମକୁ ଜାଣିବନି ବାବା ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବ ଚାଲ ବାବା ठीक अच्छी रे माँ से लोकटा आमको छाड़बनी ए गाँ छाड़ी बहुत दूर चली जीव रे माँ बहुत दूर चली जीवा ଚାଲ ବାବା आमे ताइल आसुतु बाबू आम बाप झीर जीवन बंचाई आमको ऋणी करदेल ओ बाबू तुमको हाथ जोड़ी गुहार करुचे आमे बहुत दूर चली जीव बाबू मौसा नहीं अरे मौसा ଶୁଣ ମଉସା ଆରେ ଶୁଣ ମୋ କଥା ଶୁଣ ଏଇ ମଉସା ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମଉସା ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମମାନଙ୍କର ମୁଁ କିଛି ଅଭୟ ଦେବିନି ହଁ ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦେଉଛି ମଉସା ସେଇ ହାରାମ ଜାଗାଟାରୁ ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି हे बाबू ए बाप झील को केते दिन सुरक्षा देव बाबू केते दिन सुरक्षा देव मौसा ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଆରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି ए बाबू तुम कहवा कथा मु बुझी पारलिनी बाबू
ବୁଝିପାରିଲିଣି ରେ ବାବୁ। ମୁଁ କହିବାର ମାନେ ହେଲା ଆରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଆପତ୍ତି ନଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ମୁଁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏ ବାବୁ ଏ ବାବୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି। ଏ ବାବୁ এইটা স্বপ্ন না বাস্তব বাবু, এটা বাস্তব। ଏଇଟା ସତ ମଉସା, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ଆରେ ତମକୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନି ତାହେଲେ ଦେଖ ମଉସା, ଆରେ ଦେଖ ତମକୁ ଆରେ ତମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଏଇ ଦେଖ না না বাবু না বাবু, এই বাবু বাবু এ বাবু তুমি কোণ করিল বাবু, তুমি কোণ করিল বাবু। ଆମେ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଗରିବ ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକ, ଆଉ ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକର ପୁଅ। ଆରେ ମୋ ଛୋଟ ଜାତିର ମୋ ଝିଅ ଝିଲମିଲକୁ ଆରେ ହାତ କାଟି ମତାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଦେଲ ବାବୁ। ଏ ମଉସା ହେଲେ ମୋ ଝିଅ ଝିଲମିଲକୁ ତମ ବାପା ମା ଯଦି ବହୁ ରୂପେ ଗଣନା ନ କରିଲେ ମୋ ଝିଲମିଲଟା କାହାରି ହୋଇ ରହିବ ବାବୁ, କାହାରି ହୋଇ ରହିବ। ଏ ମଉସା ଆରେ ମୁଁ ଧନୀ ଗରିବ ଜାତୀୟ ନୀତି ମୁଁ କିଛି ମାନେନି ମଉସା। ଆରେ ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି। ଏ ମଉସା ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି ମଉସା, ଆରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିତ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ଦେବିନି, ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ସୁଖରେ ରଖିବି। ହେ ବାବୁ ସାରା ଜୀବନ ମୋ ଝିଅକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବ ବାବୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକର ବାବୁ, ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକ। ଏ ମା ଝିଲମିଲ ପିୟୁଷ ବାବୁ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ତ ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଭନ୍ଦାପଣା ଥାଳି ଧରିକି ଆସିବି ରେ ମା। ପିୟୁଷ ବାବୁ ସହିତ ଏଇଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ତ ମୋ ଘରକୁ ଯାଇ ଫୁଳମାଳ ଥାଳି ଧରି ଆସିବି ରେ ମା। ঠিক আছে বাবা। ଆସୁଛି ବାବୁ। ଠିକ ଅଛି।